Hi kids! Welcome back to Kids Church Online. I am Miss Nisha and I'm Mr. Alvin. Kids, have you ever heard of some modern teachings or things people say about God that don't sound right? Well, this is what we're talking about in our series called That Sounds Suspicious. last week we talked about is our feeling the truth or the Bible. And today on our second week, we will talk about does God want us to be rich? Miss Tasha, are you rich? I don't know, Mr. Alvin. Okay, I figured you were not rich. But do you want to be rich? Well, Mister, you sound suspicious while asking that question. What do you mean? Well, you know, when you're rich, you can have so much money and you can buy anything you want. Like, look, if I have this kind of money, I could buy anything I wanted. Oke, itu uang dari mana ya? Udah, santai, Miss Nisha. This is just monopoly money. Oh, okay. But imagine if you had all this money for real to spend on whatever you want. Okay, Mr. Alvin, stop halu. I think that's not God want us to do with the money. Well, then what are we supposed to do with the money? Well, we will learn about that today, but as usual, before that, let's have our Game time! Okay, today we'll see our teacher from Philippines gonna play Balloon Caterpillar. Ooh, that sounds interesting. I know. Okay, are you ready, kids? Let's play! Play a little game called Balloon Caterpillar. Don't we need a lot of people to play that game? Well, I can't play with you yet because I just gave birth, but we've invited some friends to join you today. Ooh. All right, so what are we waiting for? It's game time! Shh, we're sleeping. Wild Wolverines versus the legendary Lions! 3, 2, 1, go! Such a fun game! Try and walk as fast as you can to get all the balloon, especially the money flag. Oh, I really wish that money was real, Miss Nisha. Oh yes, I hope too! Today, we will investigate the claims of some people that God primarily wants us to be rich, that that's His main purpose for our lives. Do you think that sounds suspicious?
Well, let's find out after we praise and worship God. Let us pray. Thank you, God. Thank you for today. Thank you for your kindness. And now we will have our praise and worship. Please bless us. Please bless our heart. Prepare our hearts to Lord. In the name of Jesus, I pray. Amen. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free.
few days have passed, and we're a few floors up. It's been smooth, though tough sailing so far in the Tower of Sus. While we're going up, we see the elevator filled with climbers. It is leaking gems. It zooms past us, going up and up until we couldn't see it anymore. I guess the other climbers got it working. Looks like it. But I don't mind. I'm sure we're on the right path. According to the teachings, people get tons of money and stuff in the world on the way up. Look, it's still throwing out gems. Yeah, but that thing doesn't always work, remember? It's a death trap. Who knows what could happen? But still, maybe we should try collecting some treasures on the way? I mean, why else would the elevator be that generous? Isn't the whole point of following God to have a better life? And besides, with our own riches, we can help others, right, Sunny? That sounds suspicious. Spring, remember Luke 12? Jesus tells us, "Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Sell your possessions and give to the needy. Provide yourselves with money bags that do not grow old, with a treasure in the heavens that does not fail, where no thief approaches and no moth destroys. For where your treasure is, there will your heart be also." We're on a mission to give, not to get. Not all that glitters and gold will help you. Some will just distract you. Do you want to be dragging a sack full of nonsense all the way up? So the question is, where is your heart, Spring? You used me to get what you wanted. His words cut me to the heart. But I can't stop now. I must finish my mission. At the end of the hall, we see the next challenge. Giants stand guard at the gate, with eyes that seem to pierce my soul. Have your hearts been pure? I've been following the teachings. Right, Sunny? Right, Sunny? Your heart is far from God. You have failed this trial. What? But no! I followed everything! Why? Hai kids, seneng banget Miss Lisda bisa ketemu kalian lagi hari ini. Hari ini kita akan belajar dari seri kita yang berjudul That Sounds Suspicious. Di akhir series ini, Miss ingin kalian dapat melihat mana pengajaran yang salah dan kalian dapat melihat kembali kepada kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab. Sekarang Miss mau tanya, siapa dari kids yang seneng kalau dikasih papa dan mama uang untuk beli mainan? Atau buku kesukaan kalian? Atau siapa dari kalian yang seneng punya banyak uang di piggy bank kalian? Wah, kids pasti seneng ya bisa punya banyak simpanan di piggy bank. Hari ini kita akan belajar tentang Does God want us to be rich? Coba kita lihat yuk pandangan Tuhan Yesus tentang menjadi kaya itu bagaimana? Suatu hari ketika Yesus sedang mengajar orang banyak, seorang pria berdiri dan meminta bantuan Tuhan Yesus untuk memberitahu saudaranya untuk membagi harta mereka. Tetapi Yesus merasakan bahwa masalahnya bukanlah harta, melainkan hati saudara-saudara itu. Maka ia menceritakan perumpamaan ini. Yuk kita baca di Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang aku harus perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku,
jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kita lanjut ya pembacaan kita ke ayat 32 dan 34. "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Daripada fokus pada uang itu sendiri, Yesus mencoba berurusan dengan hati manusia. Menyimpan uang sebenarnya adalah praktik yang baik loh. Tetapi petani itu ingin menghemat uang karena ia menjadi egois. Fokusnya adalah pada uang dan bukan pada Tuhan. Uang sifatnya sementara, tetapi hubungan kita dengan Tuhan bersifat kekal. Begitu kita memiliki hubungan dengan Tuhan, kita merasakan cinta yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Hidup menjadi lebih menyenangkan, memuaskan, dan terarah. Ini sebenarnya terasa lebih baik daripada hanya memiliki uang. Jadi apa poinnya? True riches can be found in a relationship with God. Yuk kita katakan lagi bersama-sama ya. True riches can be found in a relationship with God. Harta kita yang sebenarnya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa benar-benar merasakannya saat pandemi kemarin ya. Waktu sebelum pandemi, kita ingin punya mainan, pakaian, rumah, mobil, jalan-jalan, dan banyak hal lagi. Tapi saat kita terkurung di rumah selama masa pandemi 2 tahun itu, semua yang kita punya gak berarti. Kita hampir gak lagi mengenakan pakaian bagus karena kita di rumah aja kan. Kita punya mainan, tapi kita gak bisa main bersama dengan teman-teman kita. Kita ingin berjalan-jalan, melakukan perjalanan, tapi katanya berbahaya untuk keluar. Dan juga banyak yang mengalami kecemasan dan kesedihan. Pandemik mengajarkan kita bahwa semua yang kita punya bukanlah yang terpenting, tetapi memiliki Yesus dalam hidup kita membuat banyak perbedaan. Yesus akan memberikan kita kedamaian saat kita bermasalah. Dan jaminan terbaiknya adalah apapun yang terjadi, kekekalan kita di surga tetap aman. Jadi pertanyaannya adalah, does God want us to be rich? Apakah Tuhan emang ingin kita kaya? Tuhan tentu ingin memberkati umatnya. Alkitab memberitahu kita hal itu. Tetapi membuat kita kaya bukan prioritas Tuhan ya. Seperti cerita pada hari ini, Tuhan melihat hati kita. Dia ingin kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus dan bertumbuh dalam hubungan kita dengan Tuhan. Itu kekayaan yang sejati. Jika sepanjang jalan Tuhan melihat bahwa kita akan dapat menangani uang dengan baik, membawa kita lebih dekat kepadanya dan memajukan kerajaannya daripada membawa kita jauh daripadanya, maka Miss yakin Tuhan juga akan memberkati kita secara materi. Kenapa? Karena Tuhan adalah Sang Pemberi berkat. Tuhan adalah Allah Bapa kita. Tetapi Tuhan itu mau hati kita terlebih dahulu. Itulah kebenaran yang kita pelajari hari ini. Seperti yang Power Truth katakan,
The Bible will always lead me to the real truth. Let's say it again. The Bible will always lead me to the real truth. And our power verse in Psalm 86 verse 11 says, "Teach me, O Lord, your way, that I may walk in your truth, so my heart shall rejoice in your name." Sekarang kita lihat power verse dance-nya yuk. Walk in your truth. That I may walk in your truth. Oh yeah. So my heart will rejoice in you. My heart will joy in you. My heart will rejoice in you. Teach me, teach me, teach me, teach me, teach me. Oh Lord, your way. Teach me, teach me, teach me, teach me, teach me. Oh Lord, your way. Teach me, teach me, teach me, teach me, teach me. Oh Lord, your way. Teach me, teach me, teach me, teach me, teach me. Oh Lord, your way. Kalian tahu kids, sementara orang-orang banyak ngejar kekayaan dan harta, Yesus meninggalkan rumahnya di surga. Di mana di rumahnya Yesus itu ya, jalan-jalannya diaspal dengan emas. Tembok-temboknya bertahtakan batu berharga. Gerbangnya terbuat dari mutiara. Yesus melakukan ini untuk menjalani kehidupan biasa di bumi, sehingga suatu hari Dia bisa mati dan menyelamatkan kita semua dari dosa-dosa kita. Yuk kita berdoa. Lord, thank you for the great love and blessing you give us. Teach us, Lord, to always set our eyes on you and not to the things that we face or we have. In Jesus' name we pray. Amen. Hi kids, it's good to see you all in second week. Oke, hari ini Miss mau ajak kita sama-sama buat coin purse ya. Siapa yang punya koin di rumah? Miss punya koin banyak, jadi ini pasti akan kepake. Terus kita perlu apa aja ya? Yang pertama perlu template. Nanti download templatenya di sini. Kalau udah di print, kemudian nanti digunting. Ini templatenya nanti digunting ya. Kemudian kalau udah ada template, kita perlu stiker buat nanti menghias dompetnya. Perlu stiker, perlu spidol, pensil warna atau krayon, gunting, double tape atau boleh pakai lem juga. Udah? Semuanya udah ada bahannya. Kalau udah, yuk kita buat sama-sama ya.
Wow, nice coin purses. Keren, kalian punya keren. Tapi ingat ya, karena ini coin purse-nya cuma terbuat dari kertas, jadi jangan masukin banyak-banyak, takut nanti nggak kuat, jadi nanti dia robek atau jebol. But kids, let our coin purses remind us that while God wants to bless us materially, tapi sesungguhnya our treasure is our relationship with God. That's the real treasure. We are truly rich when we have Jesus in our lives. Jadi yang lain selebihnya itu cuma bonus. Okay kids, thank you for today ya. Thank you for watching and see you next week. Bye.